ଆହୁରି ଏତକ ଗୁରେ ଚିକେନ୍ ବଞ୍ଚିଗଲା ଭାଇମାନେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଦେଖାଯିବ ଯାହା ହେବ ଯଦି ଖରାପ ନାହିଁ ହେଲା ହେଲେ ସକାଳେ ଖାଇଦେବା ଭାତ ବି ଅଛି ଭାତ ବି ଖାଇ ନେଇପାରିଲି ଯେତିକି ଲଗେଇଥିଲି ତ ଭଲ ହେଇଛି ଚିକେନ୍ଟା ଆଉ ରସୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ନି ଅଛି ଦୁଇଟା ରସୁଣ ଖାଇଦେଲି ତଳେ 3ଟା ଦିନ ରସୁଣ ଦେଇକି ଖାଇ ଖୁଆଇକି ଟିକେ ତ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଏଠୁ ବାହାରିବା ଆଉ ଦେଖ କେଉଁଠି କେନ୍ତା ଭାଇମାନେ ପଡ଼ିଛି ଥଣ୍ଡା ମୋତେ ଏଥିଲାଗି ଗଞ୍ଜିରେ ପିନ୍ଧିକି ବସି ପାରିଛି ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଜଳେଇଥିଲି କି ନାହିଁ ଚିକେନ୍ ଗରମ କରିବାକୁ ତ ଭିତରଟା ଗରମ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲା ବେଳେ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିକି ଆରାମସେ ବସି ପାରିଛି ନହେଲେ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ତା ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼ା ହେଇକି ଶୋଇବା କମଳ ଅଛେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇକିରି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଚମକିକି ଉଠି ପଇଲି ମାନେ ଚୋରି ହାରି ହେବ ବୋଲି ଟିକେ ଏକଲା ଅଛି ତ ମାନେ କେହି ନାଇଁ ନା ମୋ ପାଖରେ ହେଲ୍ପର ଅଛନ୍ ନା ଅଲଗା ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ ଭାଇମାନେ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଯାଉ ବି କେହି ନାଇଁ ଏକଲା ଅଛି ଏଥିପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଟିକେ ଚମକିକିରି ଉଠି ପଇଲି ତ ମୁଁ ବୋଲି ଚାଲ ଯିବା ଭାରି ଆଜି ରାୟପୁରଟା ପାର ହିଁ କରିଦେବା ଜାଣିକି ଉଠି ତ ପଡ଼ିଛୁ ନା ଏଠି ଆଉ ମାନେ ଜଗିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆଉ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ତ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଜଳବାର ନାହିଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ମୋର କାମ କରବାର ନାହିଁ ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ର ଲାଇଟ୍ଟା କିନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ର ଛୋଟ ଲାଇଟ୍ଟା ଜଳୁଛି ବୋଲି ମାନେ ଯାଇପାରୁଛି ପାର୍କିଂ ଲାଇଟ୍ଟା ଆଉ ଏଠି ପୁଲିସ ବାଲା ବହୁତ ହଇରାଣ କରନ୍ ଆଗରେ ଯଦି ପୁଲିସ ବାଲା ମିଳିବେ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବି ନିହାତି ଭାବରେ କେମିତି ହଇରାଣ କରନ୍ ଯେ ଆମର ମାନେ ରାୟପୁର ଢୁକୁଲ ମାନେ ସବୁ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ପୁଲିସ ବାଲା ଛେକବେ କିଏ ମାନେ ଆମର पर्ची काटवा लगी कहे ना जे पर्ची काटिथिबो भी माने हैरान करवा लगी से देखिपारे मैंने पुलिस वाला किंता देखुन कहते टोल गेट पार कर आपको मिलबे तो देखुन कि टोल गेट पार सब लाइट मारिक साइड कर साइड करार किसी दरकार ना राति मोर उस्ताद मत के शिखे ना जे साइड कर रखब कहीकि तो आम के साइड कर रखे ना मुझे जेपर्यंत इमरजेन्सी नहीं पड़ी जेपर्यंत मुझे गलत नहीं ना आम कागज पत्र सब सही अच्छी सब सही अच्छे राति रखबार नहीं राति रखब हैरान करदे पुलिस वाला बोली भावे ना माने बहुत फ्रड भी था भाया रास्ता अधारे छेकिकी हैरान करन से पुलिस वाला सावधान रहा और राति हाथ मारला मैंने सहजे रखा चेष्टा नहीं कर जदि भूल आपने नाइन जदि आप कागज पत्र सब ठीक अच्छे आप दौड़े जापे जो से दौड़े आसले तार देखा किरा किरा ना से अलग कथा किंतु राति कहीं हाथ मारब ना गाड़ी को सीधा कथा और संबलपुर जमी देखिपे 301 किलोमीटर तो निहाती भाव में पहुँची जावा और रायपुर बाईपासटा आम उपरे ओवरब्रिज अच्छु लेफ्ट कटिगले आपने रायपुर को जापारे आ सीधा गले आम एयरपोर्ट अच्छी आउ एम्स भी भितर ही अच्छी लेफ्ट साइड्रे आ सका भी पाई आसला देखिपे राति दिन सका होगी जहाँ भी हो आम पहुँची जा आज संध्या सुधा जमी हेल्ले भी संबलपुर ठेकेदवा गाड़ी आगे जाकि कैंडी टे रेस्ट करवा पूरापूरी आपने देखिथे उठली जेन राति 3 साढ़े 3 बजे से पूरापूरी घिंचुची निहे ठिया करे रायपुर टाउन भी पार हो गली ना एटा पार हो 10-15 किलोमीटर गलापर गोटे लेबाई टाइप अच्छे से ठिया करी भावुची आउ लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आइला तो कमेंट माध्यम जनइबे।